बाकी रजा है मसलके अहमद रजा, ताला की अता है मसलके अहमद रजा। और बहुत ही प्यारा शेर आप लोगों तक पहुंचाता हूँ, मुलाजा करें, खास तौर पर चाहता हूँ कि अबू हनीफा का जो मसलक है रजा का भी वही, मचल के बोले सुभान अल्लाह। कि अबू हनीफा का जो मसलक है रजा का भी वही, अबू हनीफा का जो मसलक है रजा का भी वही। कौन कहता अहमद रजा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ताला की अता है मसलके अहमद रजा। और ये शेर मुलाजा करें कि जो चलेगा उस पे वो पहुंचेगा बाग़े खुल्द में। बुझते ना আপনারা একটু সুবহানাল্লাহ বলুন, তারপর আপনাদেরকে একটা বাংলা গজল শোনাবো। जो चलेगा उस पे वो पहुंचेगा बाग़े जन्नत में, वो जो चलेगा उस पे वो पहुंचेगा बाग़े खुल्द में। बाग़े जन्नत का पता है मसलके अहमद रजा, हक़ ताला की अता है मसलके अहमद रजा। शाह तैबा की अता है मसलके अहमद रजा। मनकबत आला हज़रत पढ़ार कारण হচ্ছে যেহেতু কনফারেন্সটাই তাজুশ শরিয়া, তো সেই উদ্দেশ্যে আমি পড়লাম আপনাদের সম্মুখে। এরপরে আমাদের এই মাদ্রাসা হাদিকাতুর রসবিয়া এর যে শুভ প্রারম্ভ করা হয়েছে, যে মানে সূচনা করা হয়েছে, মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর জোরতোর ভাবে কাজ চলছে। আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা আমাদের সকলকে যেন তৌফিক দান করেন, যেন আমরা এই মাদ্রাসাকে গড়তে পারি। ব্রাদার, এই মাদ্রাসা সম্পর্কিত এবং এই গ্রাম সম্পর্কিত আমি ছোট্ট করে একটা কয়েকটি ছন্দ লেখার চেষ্টা করেছি, সেটা আমি আপনাদের সম্মুখে এখন পরিবেশন করছি। একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। नूरी महला नूरी महला नूर